सूरत सजदा मक्किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम तंज़ीलुम मिनर्रहमानिर्रहीम। किताबुन फुस्सिलत आयातुहु क़ुरआनन अरबिय्यन लिक़ौमिन यअलमून बशीरन व नज़ीरा फ़अरज़ अक्सरुहुम फ़हुम ला यस्मऊन वक़ालू क़ुलूबुना फ़ी अकिन्नतिम मिम्मा तदऊना इलैहि व फ़ी आज़ानिना वक़्रुम व मिन बैनिना व बैनिका हिजाबुन फ़अमल इन्नना आमिलून क़ुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन फ़स्तक़ीमू इलैहि वस्तग़फिरूह ववैलुल लिल मुशरिकीन अल्लज़ीना ला यूतूना ज़कात व हुम बिल आखिरति हुम काफ़िरून इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति लहुम अज्रुन गैरु ममनून क़ुल इन्नकुम लतकफ़ुरून बिल्लज़ी ख़लक़ल अर्ज़ फ़ी यौमैनि व तजअलून लहू अंदादा ज़ालिका रब्बुल आलमीन व जअल फ़ीहा रवासिय मिन फ़ौक़िहा व बारक फ़ीहा व क़द्दर फ़ीहा अक़वातहा फ़ी अर्बअति अय्याम सवाअल लिस्साइलिन सुम्मा इस्तवा इलस्समाइ व हिय दुख़ानुन फ़क़ाल लहा वलिल अर्ज़ि अतिया तौअन औ करहा क़ालता अतैना ताइईन फ़क़ज़ाहुन्न सबअ समावातिन फ़ी यौमैनि व औहा फ़ी कुल्लि समाइन अम्रहा व ज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमसाबीहा व हिफ़्ज़ा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम फ़इन आरज़ू फ़क़ुल अनज़रतुकुम साइक़तम मिस्ल साइक़ति आद व समूद इज़ जाअतहुम रुसुलु मिन बैनि अयदीहिम व मिन ख़ल्फ़िहिम अल्ला तअबुदू इल्लल्लाह क़ालू लौ शाअ रब्बुना लअन्ज़ल मलाइकतन फ़इन्ना बिमा उर्सिलतुम बिही काफ़िरून फ़अम्मा आदुन फ़स्तकबरू फ़िल अर्ज़ि बिग़ैरिल हक़्क़ि वक़ालू मन अशद्दु मिन्ना क़ुव्वह अवलम यरौ अन्नल्लाहल्लज़ी ख़लक़हुम हुवा अशद्दु मिन्हुम क़ुव्वह वकानू बिआयातिना यजहदून फअरसलना अलैहिम रीहन सरसरन फ़ी अय्यामिन नहिसातिन लिनुज़ीक़हुम अज़ाबल ख़िज़्यि फ़िल हयातिद दुनिया वलअज़ाबुल आख़िरति अख़ज़ा व हुम ला युनसरून व अम्मा समूद फ़हदैनाहुम फ़स्तहब्बुल अमा अलल हुदा फ़अख़ज़तहुम साइक़तुल अज़ाबिल हूनि बिमा कानू यक्सिबून वनज्जयनाल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून वनज्जयनाल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून व यौम युहशरु अअदाउल्लाहि इलन नारि व हुम युज़ऊन हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहिदा अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यअमलून व क़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना क़ालू अंतक़ल्लाहुल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शैइन व हुव ख़लक़कुम अव्वल मर्रतिन व इलैहि तुरजऊन वमा कुंतुम तस्ततिरून अन यशहद अलैकुम समउकुम वला अबसारुकुम वला जुलूदुकुम वलाकिन ज़नंतुम अन्नल्लाह ला यअलमु कसीरम मिम्मा तअमलून व ज़ालिकुम ज़न्नुकुम अल्लज़ी ज़नंतुम बिरब्बिकुम अर्दाकुम फ़अस्बहतुम मिनल ख़ासिरीन व इन यस्बिरू फ़न्नारु मस्वल लहुम व इन यस्तातिबू फ़मा हुम मिनल मुतबीन व क़य्यज़ना लहुम क़ुराना फ़ज़य्यनू लहुम मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व हक़्क़ अलैहिमुल क़ौलु फ़ी उममिन क़द ख़लत
من قبله من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين يضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قول ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون السجدة ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد.
إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض عنه بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. سورة